सांग्रांशाला रिसमुक ब्लक पंचायत समितिनि चेयरमैन बीएससी चेयरमैन ताई समितिनि आदं ताई आदं जुग्रंग तैनाय ग्राम पंचायतनि उपर प्रधान पंचायत सचिव आरपीएम ताई इंजिनियरनि मानजुमुं बाय कायसा रिव्यू मीटिंग खालामजाका आरो रिव्यू मीटिंगआव बरनो कारिबो मानजाका डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर नखबै पंचायत ऑफिसर वीडियो ताई आमचाइनि सोशल एक्टिविस्ट दीपायन चौधरी नखबै कुबनि आदं र नमस्कार। आज के साउथ त्रिपुरा जिला परिषद अधीन विश्वमुख ब्लक रही विशेष कर 15 फिनान्स नहीं 15 फिनान्सर पंचायत समिति जो फांड रही ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट जो फांडगुली रही যেগুলি এখনো অর্থবর্ষের খরচ হয়নি। আপনারা অবগত রয়েছেন মার্চ মাসে অর্থবর্ষের শেষ হবে। এই যে ফান্ডগুলি রয়েছে এগুলিকে দ্রুত খরচ করার জন্য আজকে বিশেষ করে এই বিশ্বমুখ ব্লকে রিভিউ মিটিং করি। পঞ্চায়েতের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি রয়েছে এগুলি খুবই প্রয়োজন, যা টাইট রয়েছে, আনটাইট ফান্ড রয়েছে, পিডিএফ রয়েছে, এগুলির মাধ্যমে যে টাকাগুলি রয়েছে টোটালি এগুলি খরচ করার জন্য অর্থবর্ষ যাতে আমরা সঠিক সময় খরচ করতে পারি এই জন্য আজকে রিভিউ করি।